Zamislite na trenutak da ste na jednoj od najvećih svetskih bina, ali umjesto da čujete poznati ritam koji vas je obeležio, umjesto da zajedno pevate stihove koji su obeležili jednu eru, vi čujete tišinu. Ne tišinu rado iščekivanu, već tišinu koja dolazi nakon što se ugasi svetlo, nakon što se isključi ozvučenje, nakon što hiljade ljudi koji su došli sa transparentima, sa nadom, ali i sa gnevom, suoči sa jednom jedinom rečenicom koja menja sve. Zabranjeno je. Upravo tako, u ovom trenutku dok vi ovo slušate, u Kraljevu gradu koji diše podno planina, vidi se tiho, ali žestoko ratovanje. Ne ratovanje puškama, već rečima, peticijama i emocijama. Jer na vidiku je koncert čoveka koji je decenijama bio sinonim za muziku na ovim prostorima. Ali i čoveka čije su reči, čiji su stavovi, čija je prošlost, nažalost, postala vrelo koje već ključa. Dino Merlin, ime koje odzvanja od Sarajeva do Beograda, od Skoplja do Zagreba, trebalo je da dođe u Srbiju, tačnije u Kraljevo, 5. septembra 2026. godine. Ali nešto se izdešavalo u Sarajevu pre toga. Nešto što je ljude nateralo da prstom upiru, da pišu, da potpisuju. I sada se postavlja pitanje koje gori na usnama svih. Da li će se taj koncert uopšte dogoditi? Ili će ostati samo još jedan u nizu otkazanih? Ili još gore, pretvoriti se u tačku u kojoj će se sukobiti dve strane, koje decenijama pokušavaju da nađu zajednički jezik? Ovo nije reč samo o koncertu. Ovo je priča o granicama umetnosti, o moći reči, o bolu koja ne prolazi i o pitanju da li muzika zaista leči ili u ovom slučaju ponovo otvara stare rane. Zato ostanite sa mnom do kraja, jer ono što ćete čuti u narednih 10 minuta razotkriće vam sve slojeve ove priče, od priče od najsitnijih detalja iz Kraljeva do onih najglasnijih skandala iz Sarajeva. A vi pišite mi u komentaru, da li umetnik treba da snosi posljedice za reči izrečene pre 20 godina ili je muzika iznad svega? A sada, hajde da zaronimo u samo središte ovog vrelog karaktera. Krenimo od samog početka, od onoga što je zapalilo barud. Jer da nije bilo onog, možda bi Kraljevo danas mirno trljalo ruke u iščekivanju spektakla. Međutim, ono što se desilo u Sarajevu na stadionu Koševo, to je bio prvi udar groma. Zamislite ogroman stadion, hiljade ljudi koji su platili karte, došli iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, pa čak i iz regiona, da bi vidjeli Dina Merlina. Atmosfera je bila nabijena elektricitetom, kao i uvek kada je on u pitanju. Ali ono što se odigralo nije samo koncert, to je bio haos. Naime, fanovi, oni isti koji su satima čekali, koji su pevali njegove pesme na ulici pre nego što su ušli, ostali su ispred zaključanih kapija stadiona. I tamo na tom mestu gdje je trebalo da počne muzika, počeo je urlik. Skandirali su i to ne bilo šta, skandirali su, citiram, Dino lopove. Te dve reči, prosto, ali razorno, odjekivale su Koševom. Ljudi sa kartama u rukama, sa željom u srcu, pretvorili su se u masu koja je zahtevala odgovore. Organizatori su, kako to obično biva, ostali bez reči, ili su pak imali svoje razloge. Ali to je bio trenutak kada je sjajna slika Merlina kao neprevaziđenog zabavljača dobila prvu krupnu pukotinu. Ta pukotina se poput zemljotresa prenela kroz medije i doprala do svakog kutka Balkana. I onda baš kada se prašina iz Sarajeva počela polako sleći, dogodio se novi udar. Ovog puta centar pažnje se preselio u Srbiju, u grad na Ibru, Kraljevu. Jer kako to biva u svetu show biznisa, planovi se prave unapred. I tako je već bilo najavljeno da će Dino Merlin, uprkos onome što se desilo u Sarajevu, održati koncert u Kraljevu, i to na sportskom aerodromu.
Planirano je sve, datum je određen. 5. septembar 2026. godine. Karte su krenule u prodaju, ljudi su se radovali. Veliki koncert, otvoreni prostor. Vazduh planine u pozadini. Zvučalo je kao savršen spoj. Međutim, u trenutku kada je vijest o sarajevskom skandalu prešla granice, u Kraljevu se začulo nešto sasvim drugačije. Tutanj koraka, ali ne oni koji plešu, već oni koji marširaju ka institucijama. Na scenu stupa prvi, ali odlučujući akter ove priče sa srpske strane, Udruženje ratnih vojnih invalida Kraljevo. Ovo nije bilo obično udruženje građana. Ovo su ljudi koji su svojim telima platili cenu ratova 90-ih. Oni su ti koji su se vratili iz rovova, iz otkopavanja, iz onih strašnih mjesta o kojima se rijetko govori naglas. I oni su podigli glas. Da budemo precizni, predsjednik ovog udruženja je Vojislav Vukašinović. Njegovo ime sada postaje sinonim za borbu protiv ovog koncerta. I on, Vukašinović, nije samo rekao ne iz hira. On je izjavio nešto što je odjeknulo poput groma iz vedra neba. On je rekao, citiraću njegove reči, da bi koncert Dina Merlina u Kraljevu bio, kako je rekao, poniženje za srpske žrtve ratova 90-ih. Molim vas, razmislite o težini tih reči. Poniženje, ovo nije običan politički stav. To je duboka lična uvreda koju osjećaju ljudi koji su izgubili delove svojih tela ili su gledali svoje drugove kako umiru. Oni smatraju da pozvati čoveka čije se politički i umetnički stavovi u prošlosti nisu poklapali sa njihovim pogledom na rat, na istoriju, na sve ono što se dešavalo, predstavlja direktan udarac njihovom dostojanstvu. I Vukašinović je to rekao jasno, bez uvijanja. On je ukazao na činjenicu da Kraljevo nije bilo samo jedan od gradova u Srbiji tokom 90-ih. Kraljevo je bio grad koji je primio ogromnu količinu izbjeglica. Sjećate li se tih kolona? Ljudi koji su bežali iz Bosne, iz Hrvatske, sa Kosova, svraćali su u Kraljevo. Grad je postao drugi dom za hiljade raseljenih lica. I upravo na to se Vukašinović poziva. On kaže, kako možemo dozvoliti da na mestu koje je pružilo utehu tolikim izbjeglicama, koje je bilo utočište, sada peva čovek čije su izjave, kako oni tvrde, bile uvredljive prema tim istim ljudima. To je ključna tačka, razlog zbog kog je ova inicijativa dobila na težini. Ali to nije sve. U borbi protiv ovog koncerta, pored formalnog udruženja, pojavila se i druga modernija digitalna fronta. Naime, na sajtu Peticija online pokrenuta online peticija pod nazivom da se Dinu Merlinu zabrani koncert u Kraljevu. Ovo je danas uobičajen način borbe, ali ima i jedna začkoljica. Iako ova peticija ima ogroman uticaj na javno mnjenje, iako možeš da prikupi hiljade potpisa, ono što je ključno naglasiti, ova peticija nema pravnu snagu. To je važan detalj koji često izmiče publici. Potpisivanje online peticije je izraz volje. To je način da se pokaže nezadovoljstvo, da se pošalje signal organizatorima, gradu, čak i samom izvođaču. Ali zakonski ona ne može sama po sebi da zabrani koncert. Ona je instrument pritiska, ali ne i presuda. Ipak taj instrument je u ovom slučaju veoma moćan, jer dolazi u jeku haosa u Sarajevu. Ljudi koji su vidjeli šta se tamo desilo osjetili su potrebu da reaguju i u Srbiji. Oni ne žele da se takav prizor ponovi u njihovom dvorištu, ali isto tako ne žele da se osjete kao da podržavaju ono što Dino Merlin, prema njihovom mišljenju, predstavlja. I tu dolazimo do samog paradoksa ove priče, jer dok sa jedne strane bukti peticija, dok predsjednik udruženja ratnih invalida poziva na otkazivanje, sa druge strane interesovanje za koncert je ogromno. To je poput one stare izreke, nema loše reklame, Dino Merlin je, volite ga ili mrzite, jedan od najvećih muzičkih velikana na ovim prostorima. Njegove pesme su deo svadbi, deo sahrana, deo svakodnevnice.
Ljudi su odrasli uz njega. I uprkos svemu, uprkos političkim prepucavanjima, uprkos skandalima, publika u Srbiji ga i dalje želi. Dokaz za to je upravo činjenica da je koncert najavljen, da su karte u prodaji, kako se nezvanično saznaje, odziv publike na najvišem nivou. Ljudi su spremni da dođu iz svih krajeva Srbije u Kraljevo, da sede na onom sportskom aerodromu i da pevaju zajedno sa njim. Zašto? Zato što muzika za mnoge ne poznaje granice. Zato što oni odvajaju umetnika od političara. Oni kažu Dino Merlin je pevač. Njegove pesme su lepe. A ono što je rekao pre 20-30 godina ne zanima nas. I to je sasvim legitimno razmišljanje koje ima svoju težinu. Ali ono što dodatno zahuktava situaciju, ovaj detalj koji sve čini još kompleksnijim, jeste humanitarna nota ovog koncerta. Naime, deo prihoda od karata za koncert u Kraljevu ide u humanitarne svrhe. To je često korišćen metod za čišćenje imidža ili za davanje pozitivnog smisla događaju. Organizatori su to istakli kao važan segment, da dolazak Dina Merlina nije samo komercijala, već i pomoć onima kojima je potrebna. A sada se postavlja pitanje: da li humanitarni aspekt može da prevagne preko političkih i historijskih tenzija? Sa jedne strane imate udruženje ratnih invalida koji kažu: ne želimo njegov novac, on je poniženje. Sa druge strane imate druge humanitarne organizacije koje kažu: svaka pomoć je dobrodošla, bez obzira odakle dolazi. Ovo je moralna dilema koja razdvaja ljude, čak i unutar samih porodica u Kraljevu. Pogledajmo sada dublje u te potencijalne razloge. Zašto se ovo dešava baš sada? Zašto je peticija pokrenuta u avgustu 2026. godine? 90. su davno prošle. Mogle su se već zaboraviti, ali očigledno je da rane još uvek nisu zarasle. Možda je razlog u tome što je sam Dino Merlin u nekoliko navrata davao izjave koje su u Srbiji okarakterisane kao neprimerne. Poznato je da je on kao umetnik iz Bosne i Hercegovine tokom rata bio na određenoj strani i da su njegovi nastupi i izjave povremeno bili politički obojeni. I sada, kada je najavio odlazak u Kraljevo, ti stari snimci te izjave isplivali su na površinu. Društvene mreže su se zapalile, ljudi su krenuli da dele isečke iz prošlosti, da podsjećaju na ono što je rekao i na ono što nije rekao. U moru dezinformacija jedno je sigurno, percepcija je ta koja vlada, a percepcija Dina Merlina u Srbiji je podeljena kao retko kog drugog umetnika. A šta ako se koncert ipak održi? Zamislite scenu, 5. septembar, sportski aerodrom u Kraljevu, velika pozornica, svetla i onda, umjesto samo radoznale publike, vidite i grupe koje protestuju. Vidite zastave, vidite transparente, policijske snage koje razvijaju dve grupe. Da li je to slika koju Kraljevo želi? Da li je to slika koju Srbija želi? Verovatno ne. Ali sa druge strane, ako se koncert otkaže, to će biti pobjeda za udruženje, ali i signal za druge umetnike da možda ne dolaze u Srbiju. To je klackalica na kojoj se svi nalazimo. Da li iko pokušao da razgovara sa Dinom Merlinom o ovome? Da li on spreman da se izjasni, da pojasni svoje reči, da smiri tenzije? Za sada nema zvaničnog odgovora sa njegove strane. On je kao i obično prepustio organizatorima da se bave organizacijom. Međutim, u svetu komunikacije tišina je često najglasniji odgovor. Njegova tišina u ovom slučaju može se protumačiti kao tvrdoglavost, kao neću da se povinujem pritiscima, a može se protumačiti i kao mudra strategija, jer šta god da kaže, bit će iskorišćeno protiv njega. Ako se izvini, reći će da je to lažno, da to radi zbog para. Ako ne kaže ništa, reći će da ga nije briga. To je težak položaj. Vratimo se malo na sam grad Kraljevo, grad koji je istorijski bio poprište mnogih sukoba, ali i grad kulture. Kraljevo ima svoje pozorište, svoje festivale, svoj duh. I sada taj grad se našao na meti svih medija.
Svi gledaju u Kraljevo. Svi se pitaju šta će gradonačelnik, šta će policija. Da li će dozvoliti koncert? Da li će ga zabraniti zbog bezbednostnih rizika? Jer to je najlakše rješenje, pozvati se na bezbednost. Zbog visokog rizika od incidenta, koncert se otkazuje. To bi bilo politički najbezbolnije rješenje za vlasti. Time ne bi ništa izgubili, a dobili bi mir. Ali da li je to fer prema onima koji su već kupili karte? Da li je fer prema umetniku koji je sve pripremio? To su pitanja bez lakih odgovora. Ne smemo zaboraviti ni medijski aspekt. Ova priča je savršen mamac za medije. Oni prenose, analiziraju i cepidlače. To povećava tenziju, ali i interesovanje. Ljudi koji inače ne bi čuli za koncert sada su upućeni u sve detalje. I to je začarani krug. Mediji žele senzaciju, peticija želi pažnju. Udruženje želi da se njihov glas čuje. A Dino Merlin želi da proda karte. I svi su na neki način povezani. Ali je moguće da je cijela priča o peticiji zapravo deo većeg plana za promociju koncerta. To je spekulacija, ali u svetu marketinga često se kaže da nema loše reklame. Iako udruženje ratnih invalida sigurno nije angažovano od strane organizatora, sami organizatori sigurno trljaju ruke, jer cijela Srbija priča o njegovom koncertu. Karte se prodaju, priča se, svi ih pominju. To je PR koji se ne može platiti. I to je onaj gorko-slatki ukus cijele ove situacije. Što se tiče samog Merlina, on nije stranac kontroverzama. Ceo svoj život je bio na relaciji umetnost-politika. Od pesama koje su postale himne, od izjava koje su delile naciju. On je žive u tom vrtlogu. I sada u godini 2026. kada su svi malo umorni od podela, on dolazi sa svojom muzikom koja podsjeća na neka bolja vremena, ali i na gora. Njegova publika je sada starija, ozbiljnija, nosi teret prošlosti na svojim plećima. I ta publika, ta ista publika koja je skandirala na Koševu, ta ista publika koja potpisuje peticije, ta ista publika koja kupuje karte, svi oni su jedni te isti ljudi, samo sa različitim uverenjima. I tako, dok vi gledate ovaj video, dok razmišljate o ovome negdje na internetu, broj potpisa na peticiji raste. Negdje u Kraljevu predsjednik udruženja drži sastanak. Negdje u organizatorskom timu ljudi lome glavu kako da izvedu koncert bez incidenta. A negdje u Sarajevu u njegovom domu Dino Merlin verovatno razmišlja o tome da li je vredno svega toga. Da li je vredno rizika? Da li je vredno novca? Da li je vredno njegovog imena? Ovo je sudbonosni trenutak za njegovu karijeru u Srbiji. Ako održi koncert, bit će heroj među svojim fanovima, ali večiti neprijatelj među onima koji su protiv. Ako otkaže, bit će pobednik moralne bitke za neke, ali kukavice za druge. Možda je ključ u razgovoru. Možda bi trebalo da sednu za sto udruženje ratnih invalida, organizatori, predstavnici grada i Dino Merlin lično i porazgovaraju. Da čuju jedni druge, da Dino kaže: žao mi ako sam vas povredio, došao sam da pevam za sve ljude, bez razlike. Da li bi to bilo dovoljno ili je mržnja previše duboka da bi je reči mogle izlečiti? Istorija pokazala da na Balkanu reči često nisu dovoljne. Potrebni su gestovi, potrebno je vreme, a vreme, nažalost, ne leči sve. Ponekad vreme samo daje novu perspektivu staroj boli. Pogledajmo i širu sliku, nije samo Kraljevo u pitanju. Ova priča o Dinu Merlinu je simbolična za ceo region. Ona pokazuje koliko smo još uvek podeljeni. Pokazuje da je muzika, iako lepi ljude, može da ih razdvoji ako se ne postupa pažljivo. Umetnici su danas svesni svoje moći. Oni znaju da njihova reč ima težinu. Dino Merlin to sigurno zna. Zato je njegova odluka, bilo kakva bila, istorijska. Razmislimo na trenutak o onima koji su kupili karte. Šta oni očekuju? Oni očekuju koncert, zabavu,
pesme koje znaju na pamet. Oni ne žele politiku. Oni žele da pevaju kad si rekla da me voliš, da zaborave na sve brige. I sada oni su uhvaćeni u zamku između svoje želje za muzikom i pritiska okoline. Da li je fair prema njima da se koncert otkaže zbog političkih tenzija? Mnogi će reći ne. Ako ste kupili kartu, imate pravo da uživate. Ali da li je fair prema invalidima da trpe psihološku torturu da bi ti uživao? To je večita borba između individualnog prava i kolektivne odgovornosti. Jedna stvar je sigurna, bez obzira na ishod. Ova priča se ne završava 5. septembra. Ona će živjeti u sećanju, u člancima, u YouTube videozapisima poput ovog. Ona će biti deo narativa o Kraljevu, a mi kao publika, mi smo ti koji pišemo istoriju svojim komentarima, svojim lajkovima, svojim deljenjima. Zato vas pozivam, budite deo ove priče. Komentarišite dole šta mislite. Da li Dino Merlin treba da dođe u Kraljevo? Da li je peticija opravdana? Da li su ratni invalidi u pravu što osjećaju bol? Ili je muzika ta koja treba da prevaziđe sve? Pišite, diskutujte, jer dijalog je jedini način da se ovakve stvari reše. Ne ćutanje, ne nasilje, već razgovor. Iako je ovo teška tema, verujem da možemo da razgovaramo civilizovano. Hvala vam što ste izdvojili vreme da ovo pogledate do kraja. Ako želite da budete u toku sa ovom i sličnim temama, pretplatite se na kanal, uključite obaveštenja i ne zaboravite da podelite ovo sa svojim prijateljima. Važno je da svi čuju obe strane priče. Do sljedećeg puta, čuvajte se i ne dozvolite da vas podele. Muzika je tu da nas spaja, a mi smo ti koji biramo kako ćemo je koristiti.